Game, fighter, ready, box. Oh. Motor ka, defense. Yan, sige. Diskarte mo lang. Pag suntok, balik ka agad ha. Yan. Defense lang. Protect yourself at all times. Yeah. Hey. Okay. Footwork. Be light on your feet. Okay, okay. Alis, alis, alis. Pag mo saluin lahat. Tinatamaan ka. Block mo, tas alis ka na. Okay. Diskarte, diskarte. Dave. Diskarte lang ha. Target, Marcus, target. Okay. 1 minute. Target, yan. Bigyan mo si Dave. Sige, huwag ka mag-sorry par. Hayaan mo siya. Natural yan. It's either ikaw matamaan ng ganun o siya yung patatamaan mo ng ganun. Yan. Okay. 30 seconds. Okay. Defense ha. Ayan. Sige. Alis, alis. Alis, alis. Labas. Yan. Okay. Tuloy. Oh. Balik, balik. Labas, labas, labas. Goose, labas. Oh, sige. Bawi ka, bawi ka. Last 10, last 10. Bigay na, bigay na. Banata mo na. Goose. Sige, huwag kayo umuko. Huwag kayo umuko. Banata mo lang. 5, 4, 3, 2, 1. Bigyan mo, Goose. Bigyan mo, Goose. Bigyan mo si Dave. Bigyan mo si Dave.